I had experience sometimes to wake up from deep sleep. A veces he experimentado cuando me despierto del sueño profundo And having the experience of being infinite y tener la experiencia de ser el infinito and very wonderful y maravillosa presencia. presencia. And then being aware of a thought limiting myself, like let's say 30 meters from here. Y luego tener la experiencia de un pensamiento que me limita a mí misma como 30 metros de aquí. From here. And later being aware that the thoughts would limit myself into my body. Y luego ser consciente de que el pensamiento me limita a mí misma en mi cuerpo. And having the sensation of being like compressed in my body. Y tener la sensación de presión en mi cuerpo. De compresión. De compresión en mi cuerpo. And I wanted to ask you because this experience points me to this direction that the thought causes the body, so the thinking is first and the body comes after the thought. And I wanted to ask you if you could talk a bit about that. Y esto me lleva a pensar que el pensamiento cierra el cuerpo, como que el pensamiento viene antes del cuerpo, y quería preguntarte sobre eso. Thinking is not the cause of the body. Pensar no es la causa del cuerpo. For instance, when you were a newborn infant, por ejemplo, cuando eras un recién nacido, you experienced sensations experimentabas sensaciones without knowing that they were something that you would later call my body. Sin saber que eran algo que luego más tarde llamarías mi cuerpo. So it is true that thought conceptualizes the object called a body. Así que es cierto que el pensamiento conceptualiza algo, el objeto que llamamos el cuerpo. But the experience to which the thought, my body, refers, pero la experiencia a la que se refiere el pensamiento mi cuerpo is a real experience. It is a collection of sensations. Es una experiencia real, es una colección de sensaciones. And the belief I am limited to those sensations is a thought. La creencia de soy limitado o me limito a esas sensaciones es un pensamiento. So it is thought that abstracts the independently existing object called a body. Así que el pensamiento abstrae el objeto que existe de forma independiente llamado un cuerpo. And then it is thought that identifies what we essentially are, pure awareness, with that body. Y el pensamiento es el que identifica lo que somos esencialmente, la consciencia, con ese cuerpo. Am I answering your question? Estoy contestando a tu pregunta. I'm not sure, because it's not a very direct question, Okay. I see. No estoy segura porque la pregunta no es muy directa. But it resonated me when you talked about it before, between the difference of identifying yourself as a body who thinks, and then there is awareness, and the opposite way. There is awareness, I am awareness, and this consciousness, awareness, is the same as the thoughts, and the thoughts create the body. That's what it came to me, and I guess I want your feedback to understand more. Okay.
Bueno, que lo que yo había entendido antes era de que había como en contraposición el identificarse con el cuerpo, de que yo soy el cuerpo que piensa y después viene la conciencia de esto, y la otra dirección que era yo soy conciencia que crea el pensamiento, que crea el cuerpo. Referring only to your direct experience, Refiriéndote solo a tu experiencia directa, would you say that your mind appears in your body or that your body appears in your mind? ¿dirías que tu mente aparece en tu cuerpo o que tu cuerpo aparece en tu mente? As far as I see is that what I know about my body is my perception of my body. Lo que yo veo es que lo que conozco sobre mi cuerpo es mi percepción sobre el cuerpo. So far, so good. Bien de momento. So the next question is, does that perception appear in your mind or does your mind appear in that perception? Ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿esa percepción aparece en tu mente o tu mente en esa percepción? You're on the right track. Yes, Vas bien, vas bien. Thank you. This perception appears in my awareness, but I don't know where the mind is. Okay. Esta percepción aparece en mi conciencia, pero no sé dónde está la mente. Okay, that's fine. Let's use the word awareness in this case. So my question, let me rephrase my question. In your current experience, does awareness appear in the body or does the body appear in awareness? The body appears in the awareness. Perfect. Vale, entonces la pregunta es con la conciencia, ¿el cuerpo aparece en la conciencia o la conciencia en el cuerpo? Y ella contesta, el cuerpo en la conciencia. And in your experience, does awareness appear in the world or does the world appear in awareness? ¿Y en tu experiencia la conciencia aparece en el mundo o el mundo en la conciencia? The world appears in the awareness. Perfect. El mundo en la conciencia. So if we stay very close to experience, the body and the world appear in awareness. Así que si miramos directamente la experiencia, el cuerpo y el mundo aparecen en la conciencia. So from this point of view, which is just the point of view of experience, Desde este punto de vista, que es el punto de vista de la experiencia, it's the truly scientific point of view. es el punto de vista verdaderamente científico. Awareness is the largest element of experience, La conciencia es el elemento más grande de la experiencia and the body and the world appear in it. y el cuerpo y el mundo aparecen en la conciencia. Now, is it clear to you that everything that appears in awareness must be made of awareness? ¿Está claro para ti que todo lo que aparece en la conciencia debe estar hecho de conciencia? Yes. Good, perfect. Is that clear to everyone? ¿Está claro eso para todos? Okay. So, if the body and the world appear in awareness, and everything that appears in awareness is made of awareness, Si el cuerpo y el mundo aparecen en la conciencia y todo lo que aparece en la conciencia está hecho de conciencia, why does it seem that we are located in and identical to a body, ¿por qué parece que estamos localizados en el cuerpo y somos idénticos al cuerpo? and why does everything and everyone apart from our own body seem to be separate from us? ¿Y por qué parece que todo y todos los que no son mi cuerpo están separados de If mí? we have just acknowledged that one, we are awareness, two, everything appears in awareness, and three, everything that appears in awareness is made of awareness. Si ya hemos aceptado que uno, soy conciencia, dos, todo aparece en la conciencia y tres,
todo está hecho de conciencia. The logical conclusion from these three statements is that everything and everyone are made of ourself. La conclusión lógica de esto que hemos aceptado es que todo y todos están hechos de How come then conciencia. there are distinctions? How come there is a sense of separation or otherness? ¿Cómo es que hay distinciones, que hay una sensación de separación? How come, in spite of my clear understanding that I am awareness, everything appears in awareness, and everything is made of awareness, ¿Cómo puede ser que teniendo tan clara la comprensión de que soy conciencia, todo aparece en la conciencia y todo está hecho de conciencia? that I feel that I live in and am limited to my body? Que siento que vivo y estoy limitado por mi cuerpo, vivo en mi cuerpo y estoy limitado por mi cuerpo. How this contradiction? ¿Por qué esta contradicción? For the physicists amongst us, I don't think our physicist friend from last night is here, Por but los- anyway, for any physicists amongst us, Para los físicos entre nosotros, the same question could be formulated. Why does the world appear to be classical, but when we explore it deeply, it appears to be quantum? ¿por qué el mundo parece ser clásico cuando lo exploramos en profundidad? Parece ser cuántico. How come this apparent contradiction between our deep understanding and the way we seem to experience? ¿Cómo puede ser que haya esta contradicción tan profunda entre el modo de comprender y el modo de experimentar, de sentir esta experiencia? Okay, time for Mary and Jane. Ok, ahora toca hablar de Mary and Jane. Mary falls asleep in Barcelona Mary se duerme en Barcelona and she dreams that she's Jane in Oxford. y sueña que es Jane en Oxford. Okay. Just as when each of us falls asleep at night, Y del mismo modo que cuando cada uno de nosotros nos dormimos por la noche, we imagine a world within our own mind, imaginamos un mundo en nuestra mente, but we view that dreamed world from the point of view of a person in that world. pero vemos el mundo desde la perspectiva de una persona en ese mundo, dentro de ese mundo. So we imagine a world within our own mind, Así que imaginamos un mundo dentro de nuestra propia mente, but in order to view that world, pero para poder ver ese mundo we have to enter our own imagination tenemos que entrar en nuestra propia imaginación and become a self in that world, from whose point of view it is perceived. y hacernos o ser un ser dentro de ese mundo para ver desde su punto de vista. Have any of you ever had a dream and dreamt of a place or a world, ¿Alguna vez habéis tenido un sueño y habéis soñado con un lugar and not perceived that dreamed world from the point of view of someone in the world? y no habéis percibido ese mundo desde el punto de vista de alguien en ese sueño? Have En you ese always mundo. have you noticed that when you have a dream, say of a Caribbean beach, ¿Os habéis dado cuenta que cuando soñáis un sueño, por ejemplo, de una playa en el you Caribe, don't just view the Caribbean beach from the perspective of your mind asleep in bed? no solamente ves la playa en el Caribe desde tu perspectiva de la mente en la cama? In order to view the Caribbean beach, you have to be sitting on the beach or in the beach. You have to enter your own imagination Para as a ver, separate person. para ver la playa en el Caribe tenéis que estar sentado en la playa, estar en la playa y verlo desde ahí. Now, in this metaphor, Mary, the reason I use two names, Mary and Jane, are just to make it easy to distinguish between the dreaming character and the dreamed character. La razón por la que utilizo dos nombres, Mary y Jane, es para que sea más fácil distinguir entre el que sueña y el personaje del sueño. Mary es la que sueña y Jane el personaje. So in this analogy, Mary is of course infinite consciousness. En esta analogía, Mary es la conciencia infinita. Mary could have any dream she likes. Mary puede tener
cualquier sueño que quiera. She could dream she was in Oxford one day, she could be in Paris, she could be in Rome. Sí, podría soñar que está en Oxford un día, en París, en Roma. But tonight she dreams she's in Oxford. Pero hoy ella sueña, esta noche sueña que está en Oxford. But in order to view the streets of Oxford, in other words, in order to have the dream, Pero para poder ver las calles de Londres, o sea, para poder tener el sueño, Mary must forget that she is Mary. Mary se tiene que olvidar que es Mary. She must overlook the nature of her own mind. Debe pasar por alto la naturaleza de su propia mente. She must freely and willingly limit herself. Debe limitarse a sí misma con libertad y She has queriendo to hacerlo. seem to become Jane. Tiene que parecer que se convierte o que llega a And ser it's only Jane. from Jane's point of view Y es solo desde el punto de vista de Jane that Mary can know the streets of Oxford. que Mary puede conocer las calles de Oxford. However, Sin embargo, Jane doesn't feel, I, Mary, am seeing Oxford. Sin embargo, Jane no siente, yo, Mary, estoy viendo Oxford. Jane feels, I, Jane, am seeing Oxford. Jane siente, yo, Jane, estoy viendo las calles de In Oxford. other words, Jane doesn't know that she is Mary. En otras palabras, Jane no sabe que es Mary. Jane believes and feels, I am a separate, temporary, finite self in Oxford. Jane siente y cree que yo soy un ser separado y finito en Oxford. Moreover, I was born in Oxford. Es más, nací en Oxford. Jane grew up in Oxford. Her parents used to live there. Jane creció en Oxford y sus padres In vivían other words, allí. Jane feels that the world in which she now lives Jane siente que el mundo en el que vive ahora gave birth to her. nació ella en ese mundo. She believes and feels, I am a product of this physical world that I Realmente- see around me. Realmente siente, yo soy un producto de este mundo físico que veo a mi alrededor. And Jane feels that, moreover, Jane feels that the knowing with which she knows her experience Es más, Jane siente que el conocer con el que conoce su experiencia lives in and is limited to her body. vive en y está limitado a su cuerpo. Furthermore, she believes that the knowing with which she knows her experience is a derivative of her body. Es más, siente que el conocer con el que conoce su experiencia está derivado de su cuerpo. She believes that her body gave birth to the mind or the consciousness with which she knows her experience. Ella cree que su cuerpo ha dado a luz a su mente y la conciencia con la que experimenta la experiencia. In other words, Jane is a hardcore materialist. Jane es una materialista profunda. She studies philosophy at Oxford University. She studies physics at Oxford University, Estudia física en la Universidad de Oxford. and all her tutors feel the same way as she does. All All her tutors feel the same way as she does, todos sus tutores sienten de la misma manera que ella. and in spite of the fact that they're supposed to be the most intelligent people in the world, Y a pesar del hecho de que supuestamente son la gente más inteligente del mundo, they all confirm her view todos confirman su visión, that my consciousness is a byproduct of my body, and my body is a byproduct of the world. que mi conciencia nace a partir de la mente y la mente a partir del cuerpo. But what is the knowing with which Jane knows her experience? Where does it reside? Pero ¿cuál es el conocer con el que Jane conoce su experiencia? ¿Dónde reside? Where in Mary. En Mary. Jane doesn't have a mind of her own. Jane no tiene una mente propia. It's only from the illusory point of view of Jane that there is something called
Jane's individual mind. Es solamente desde el punto de vista ilusorio de Jane que Jane piensa que tiene una mente Jane's individual individual. mind is just a temporary and an apparent limitation of Mary's infinite mind. La mente limitada de Jane es una mente temporal y aparente de la mente infinita de Mary. But if Mary wants to know the streets of Oxford, she has to know it through the agency of Jane. Pero si Mary quiere ver las calles de Londres, la tiene que ver a través de la agencia de Jane. Mary's mind, given the limitations of the metaphor, is infinite. La mente de Mary, dadas las limitaciones de la metáfora, es infinita. The infinite can only know the infinite. Lo infinito solo puede conocer lo infinito. Infinite consciousness can only know infinite consciousness, in which there are no forms, no limitations, no objects. La conciencia infinita solamente puede conocer la conciencia infinita, donde no hay formas ni objetos. If infinite consciousness wants to know finite experience, in other words, if infinite consciousness wants to know the world, Si la conciencia infinita quiere conocer la experiencia finita, o sea, quiere conocer el mundo, it has to do so through the agency of a finite mind. lo tiene que hacer a través de la agencia de una mente finita. So, of course, the world that Jane perceives, Oxford, Así que el mundo que percibe Jane, Oxford, is made out of the same stuff that she is made out of. está hecho de la misma cosa que está hecha ella. From Jane's point of view, her experience seems to be divided in two. Desde la perspectiva de Jane, su experiencia parece estar dividida en dos. Mind on the inside, out of which I am made. My longing? Mind on the inside, Mente en el interior, out of which I am made. de lo que estoy hecha, And matter on the outside, out of which the world is made. y materia en el exterior, de lo que está hecho el mundo. So from Jane's point of view, experience is divided into a subject and an object. Así que desde el punto de vista de Jane, la experiencia está dividida en sujeto y objeto. From Jane's point of view, experience is dualistic. Desde el punto de vista de Jane, la experiencia es dualista. It consists of subject and object, mind and matter. Consiste en sujeto y objeto, mente y materia. And that is inevitable from Jane's point of view. Y eso es inevitable desde el punto de vista de Jane. Now, from Mary's point of view, it's very different. Desde el punto de vista de Mary es muy diferente. The entire scene, both everything that takes place inside Jane and everything that takes place outside Jane, are all made out of the same seamless, intimate, indivisible substance of her own mind. Toda la escena, tanto el interior de lo que ocurre en el interior de Jane como lo que ocurre en el exterior de Jane, está hecho de la misma conciencia sin fronteras e infinita de So, Mary. whilst Mary's experience is always non-dual, Así que mientras la experiencia de Mary siempre es no dual, Jane's experience is always dual. la experiencia de Jane siempre es dual. But Mary and Jane are the same person. Pero Mary y Jane son la misma persona. They are two different viewpoints of the same reality. Son dos puntos de vista diferentes de la misma realidad. So experience always appears to be classical Así que la experiencia from Jane's point of view. siempre parece ser clásica desde la perspectiva de Jane It always appears quantum from Mary's point of view. y siempre parece cuántica desde la perspectiva de Mary. So there is some justification for Jane feeling, I am the body. Así que hay algo de justificación para que Jane sienta yo soy el cuerpo. In other words, there is some justification for each of us feeling, I am the body. O sea que hay algo de justificación para que cada uno de nosotros sintamos yo soy el cuerpo. Because each of our bodies are the agency or the vehicle or the location through which infinite consciousness is able to know itself as the world.
Porque cada uno de nuestros cuerpos es la agencia o la localización a través del cual la consciencia puede ver el mundo. In other words, the I am the body feeling is inevitable. En otras palabras, la sensación de yo soy el cuerpo es inevitable. But what is important, and that is why most people feel I am the body, Y esta es la razón por la que la mayor parte de la gente siente yo soy el cuerpo. so what is important to understand Pero lo que es importante comprender is that what I essentially am, pure consciousness, es que lo que yo soy esencialmente, la conciencia is not pura, located in or limited to or generated by the body, no está localizada en o limitada a o generada por el cuerpo, but uses the body as a location through which to perceive the world. pero utiliza el cuerpo como una localidad a través de la cual puede percibir el mundo. In other words, the body is the mechanism through which consciousness knows objective experience. En otras palabras, el cuerpo es un mecanismo a través del cual la conciencia conoce la experiencia objetiva. The only mistake we make is to believe and feel, I am the body. El único error que cometemos es creer y sentir que yo soy el cuerpo, Rather than understanding the body is the vehicle through which I consciousness knows itself as the world. en lugar de comprender que yo soy el vehículo a través del cual la conciencia se conoce a sí misma. La conciencia ve el mundo. And this world doesn't exist. I mean, Well, Y este mundo no existe. It depends what you mean by exist. Depende de lo que quieres decir cuando dices existir. If you mean the world as we normally think of it, Si quieres decir el mundo como pensamos normalmente en él, that is a multiplicity and diversity of objects made out of matter, es decir, una multiplicidad y diversidad de objetos hechos de materia, such a world doesn't exist. ese mundo no existe. Or such a world is an illusion. Ese mundo es una ilusión. However, all illusions have a reality to them. Sin embargo, toda ilusión tiene una realidad. The landscape in a movie is an illusion, but the screen, relatively speaking, is its reality. El paisaje en una película es una ilusión, pero la pantalla, hablando relativamente, es una realidad. So, although this world that we see is an illusion, as a multiplicity and diversity of objects made out of matter, Así que aunque este mundo que vemos es una ilusión como una multiplicidad y diversidad de objetos hechos de materia, it is not nothing. no es nada. Something is here. Hay algo aquí. The question is, what is the reality? What is the stuff that this something is made of? Hay algo aquí. La pregunta es, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es aquello de lo que está hecho? It appears to be made out of matter Parece estar hecho de materia because of the mechanism that is inherent in the subject-object relationship. por el mecanismo que es inherente en la relación sujeto-objeto. But that's just how it appears. How is it in reality? Pero eso es simplemente lo que parece, cómo es en la realidad. And if we make a deep investigation of the reality of our experience, Y si investigamos profundamente sobre la realidad de nuestra experiencia, that is, if Jane really explores the stuff out of which the world is made, esto es si Jane explora realmente aquello de lo que está hecho su realidad, and she goes deeper and deeper and deeper and deeper into this stuff called matter, y va más y más profundamente a esto que llamamos materia, she finds that the more she explores matter, the less like matter it becomes. se da cuenta de que cuanto más explora la materia, menos materia parece. In the end, she ends up with consciousness. Y al final termina con la And conciencia. then she realizes she has this recognition. What it is, I am. Y entonces se da cuenta, hay este reconocimiento, lo que es esto, yo soy. And that is the heart of the non-dual understanding.
Y ese es el corazón de la comprensión no dual. I and my Father are one. Yo y mi Padre somos uno. What I essentially am and what the universe essentially is are one intimate, indivisible, infinite whole. Lo que yo soy y lo que el universo es son un infinito, indivisible, íntimo y Infinite. completo. And that is the non-dual understanding that is contained at the heart of all the great religious and spiritual traditions. Y esta es la comprensión no dual que está en todas las religiones y tradiciones. Sorry, You were talking about the Tantra including the experience, the everything. Is this the way you're looking at? I haven't understood what you said. Okay. Try I again. have to be more clear at first myself, I think. The difference, the including of the experience shows what you are. The including the material, not excluding, but including the experience of the material shows you behind it what you are, the consciousness that you are. Yes. O sea que incluir la materia dentro de tu experiencia te ayuda a ver que más allá está la consciencia, que es lo que tú realmente eres. But in order for Jane to understand the reality of her world, Pero para que Jane comprenda la realidad de su mundo, she first has to know the reality of herself. primero tiene que conocer la realidad suya. Therefore, for Jane, the highest question is, who am I? Así que la pregunta más importante para Jane es ¿quién soy yo? Or what is the nature of the knowing with which I know my experience? ¿O cuál es la naturaleza del conocer con el que conozco mi experiencia? Until she answers that question, she cannot know anything for true about the world. Y hasta que no contesta esa pregunta no puedes conocer nada verdadero sobre el mundo. That's why the Sufi said, whosoever knows himself knows his Lord. Por eso los sufís dijeron, el que se conoce a sí mismo conoce a su Dios, a su Señor. Whosoever knows their self knows the ultimate reality of the universe. El que conoce su propio ser conoce la realidad última del universo.